Ang santos nga ebanghelyo para nga adlaw. Agosto 18, tuig 2026. Martes, hani kakaruhaan nga semana, han ordinaryo nga panahon na naton singbahan. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 23, nga dahiton 30. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Nasa ring ako haiyo, magkukuri Enrico, hinpagsulod ang ginadian ng langit. May ada pa ako lain ng sisiring haiyo. Mas makuri para Enrico, hinpagsulod ang ginadian ng Diyos, kay hinkamelyo, hinpagsuhot, hataranugan, hindagom. Han pakabatian niya mga tinunan, ni Pausera. Nagpakian na hera. Hinumangayan it matatalwas. Gintutukan ni Jesus, kang ginbaton, diri ini nahihimo hin mga tao, kundi parahan Dios nahihimuan nga tanan. Niyan nagyakan ni Pedro. Ginoo kita ginbayaan namon ang nga tanan nga sinunod kami haimo. Ano man in amon maaangkon. Nagsiring haera Jesus. Nasaring ako haiyo ini. Kung limingkod na an anak han tawo didtohan langit no niya nga trono, didtohan bag-o nga kalibutan, malingkod at trono liwat kamo nga 12 nga akon mga tinunan, hinpaghukom han 12 nga mga tribuhan Israel. Nganan nga tanan nga binaya hin mga balay, kabugtuan o kag anak o kabataan o mga uma, tungod ha akon, makarawat hinlabaw pa hin usa ka gatos kapilo, ngan tatagan pahan kinabuhi nga dayon. Kundi damo in mauorhi nga naguunayan na, ngan damo in mauuna nga naorhi yana. Ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Halipotay nga pamalandong mga kabugtuan para nga adlaw. Ang mga pagbasa ay nagpapainom dumaaton, ngayon katalwasan ngan paagi base makasulod kitahan ginadian ng Dios, inwaray iba kundi iton aton pagigugma sa Dios, na kinikita din iton aton pagigugma iton aton igkasitawo. Ang siguro mapakiana kita, mahiyugma laba kita sa Dios, dara kay karoyag naton makasuludhan ginadian ng langit. What if diri ang pagigugma sa Dios iton paagi base makasulod kita halangit? Hihigugmaon pa ba naton iton Dios? Mo pa ini nga pakiana di diton aton pamalandong mga kabugtuan kung kay ano kita nahigugma sa Dios. Ngan pareho ini nga pakiana iton pakiana nga nasing balaba kita dara kay karoyag naton makasulod halangit. What if diri an pagsingba iton paagi base makasulod kita halangit? Masingba pa ba kita? Makabugtuan sana di diton aton pagigugma hiton Dios, ngan pagsingba diri nakabase iton aton ungara hin pagmila kasusulod la halangit. Suganan pakianan mga tinunan di dan ebanghelyo, hin umangayan iton matatalwas. Makabugtuan sana iton aton pinakarason kun kay ano nahigugma kita sa Dios, ngan kun kay ano kita nasingba, indara kay nato o kita ngan inaabat naton iton pagigugma hiton Dios. Always remember mga kabugtuan, diri kita makakasulod halangit kung bubuhaton naton ini bulag hiton aton pagigugma hiton Dios, or bubuhaton naton ini nga waray pagigugma. Salit sinering Jesus sa mga tinunan, mas makuri pa para Enrico hinpagsulod ang ginadian ng Dios, kay hinkamelyo hinpagsuhot hataranugan hindagom. Diri po anti-rich or na kontra Jesus iton mga riko. Ini nga mga pulong in nagpapainom dumhaaton nga tanan nga may da naton tikang haiya. Salisana diri po kita ma-attach masyado iton mga kalibutanon nga karikuhan, nga up to the point hataas na masyado iton aton pagkulaw iton aton kalugaringon, and worse nagiging Dios iton aton pagkulaw iton aton kalugaringon, dara kay nabubuhat naton nga tanan, dara kay may da naton kwarta. Salit na sa ring Jesus, mamadali pa parahan kamelyo hinpagsuhot hantaranugan handagom. Iton ibang kamag-araman would suggest nga ini nga ginyakan ni Jesus inusa nga metaphor nga nagre-refer hiton needle gate.
haligot ngan habubo nga gate Jerusalem. Sugad ini iton gate Jerusalem dara kay security wise inihiya. Ganiton camel, amo iton pinakadako nga klase hinhayop that time Jerusalem. Salit in order for that camel to enter into that narrow gate, kaulangan niya humapa or lumuhod nga naglalakat base makasulod. Kasi mga kabugtuan, paghigugma nga mapainobsanon iton aton paagi base makasulod kita han ginadian han langit. Hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka nagmamahal na nagpapakumbaba. Amen.